न्यूज़ लाइव। मैं हूं नाले शहजादी। पाकिस्तान पीपल पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी और अब्दुल कादिर पटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनकी लीडरशिप को ये पुकारते रहे, बुलाते रहे, उनको तक डेप्यूटी चेयरमैन बनने की पेशकश इन्होंने कर दी। मगर बदकिस्मती तो इस जमात की देखिए कि आज इनके पास कोई अपना कैंडिडेट खड़ा करने के लिए नहीं है। सेनेट के अंदर चेयरमैन भी मांगे तांगे का ले आए हैं और आज जो डेप्यूटी चेयरमैन का इन्होंने ऐलान किया है वो भी मांगे तांगे की तमाम जो है वो पॉलिसी है। तो मैं समझती हूँ कि जैसे कि पहले चुके कि ये जमात सिलेक्टेड तो है ही है, ये हुक्मरान सिलेक्टेड तो है ही हैं, लेकिन अब हमें लावारिस और यतीम भी नज़र आ रहे हैं क्योंकि इनके पास अपना कहने को कोई कैंडिडेट नहीं है। जो कैंडिडेट उतारे हैं उन पर ये ना कोई मंशूर की पाबंदी है, ना कोई आइडियोलॉजी इनके पास तो है नहीं, लेकिन अगर नाम की कोई आइडियोलॉजी किसी जमात की हो तो ये उसका दावा भी नहीं कर सकते। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, जो कि नेशनल असेंबली से सेनेट का इलेक्शन जीतकर आज सेनेटर बने, और मैं समझती हूँ कि गिलानी साहब की कल की जो तकरीर उन्होंने की है उसमें उन्होंने जो अपने बारे में, अपने तजुर्बे के बारे में बयान किया है वो पब्लिक नॉलेज है। एक सियासी कारकुन की हैसियत में ग्रास रूट से उन्होंने काम शुरू किया, उसके बाद नेशनल असेंबली में आए, यहाँ पर अपनी खिदमात अंजाम दी, मिनिस्टर की हैसियत में, वज़ीर आज़म की हैसियत में। गिलानी साहब ने स्पीकर की हैसियत में जब काम किया तो उनके जो अपोनेंट्स हैं उनकी जमात के, वो तक उनके जिस तरीके से उनका कॉन्डक्ट रहा उस कुर्सी में बैठकर उसकी तारीफ करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि जब आपका अपोनेंट आपकी तारीफ करे स्पीकर की कुर्सी में, आपकी कॉन्डक्ट की, जिस तरह आप हाउस चलाते हैं, जब उसकी तारीफ करे तो वाक़तन आपका मेरिट आपके लिए बोलता है। आपको अपनी तारीफ नहीं करनी पड़ती, आपके काम से आपकी तारीफ होती है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने अपनी परफॉर्मेंस से ये साबित किया कि वो आइन पे चलने वाले, कानून पे चलने वाले सियासी कारकुन हैं, जो अगर स्पीकर की कुर्सी पे बैठा दिए जाएं तो वहां पर भी अपना बेहतरीन काम दिखाते हैं, वजीर आजम की या वजीर की कुर्सी पे भी बैठा दिए जाए तो वो अपना काम एहसन तरीके से करते हैं। गिलानी साहब का ट्रैक रिकॉर्ड, और कल तो उन्होंने अपने ट्रैक रिकॉर्ड में अपना जेल का पीरियड भी शामिल किया, उन्होंने तो जेल भी काटी है एक सियासी कैदी की हैसियत में, और इस मुल्क के लिए उनकी खिदमात नुमायां हैं। इसके साथ साथ क्योंकि हम पीडीएम का हिस्सा हैं और पीडीएम का कैंडिडेट इस वक्त का जो है वो गिलानी साहब की शक्ल में है, जेयूआईएफ की जानिब से जो नाम दिया गया है डिप्टी चेयरमैन का, वो भी पीडीएम का ही नाम है। तो मिलके जमातों ने दो कैंडिडेट्स उतारे हैं। इन दोनों कैंडिडेट्स, और हैदरी साहब भी पहले रह चुके हैं इस पोजीशन पे, और उनकी भी जिस तरीके से उन्होंने खिदमात अंजाम दिए हैं सेनेट के अंदर, वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि देखिए, ये वो कैंडिडेट्स हैं जो अवाम में से आए हैं, इनको अवाम को ही जवाब देना है। ये अवाम के फैसलों के नतीजे में जेल भी भुगत चुके हैं। ये वो लोग नहीं हैं जो कहीं भाग जाएंगे या भागने वाले हैं। इनके लिए ना कोई चोर दरवाज़ा है, ना चोर दरवाज़ा कभी इन्होंने देखा है। ये वो कैंडिडेट्स हैं जो आपके सामने हैं, आपके सवालात के जवाब देते हैं, और असेंबली में इनका ट्रैक रिकॉर्ड है अटेंडेंस के एतबार से। गिलानी साहब का ट्रैक रिकॉर्ड वजीर आजम की हैसियत में बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है। उनके लिए तो मैं कहती हूँ उनके मुखालफिन भी उनकी परफॉर्मेंस का दम भरते हैं। जो उन्होंने काम किए, अपनी जमात के लोगों को अकोमोडेट किया, दीगर जमात के लोगों को अकोमोडेट किया। उन्होंने असेंबली में आकर उन तमाम डिपार्टमेंट्स के सवालात के जवाब दिए जो उनके सुपुर्द थे। वो कभी भी असेंबली की कार्रवाई से नहीं भागे, बल्कि शायद कोई रुकन कौमी असेंबली एब्सेंट रहा हो, लेकिन वजीर आजम रेगुलरली अपने दौरे हुकूमत में असेंबली आया करते थे। तो ये चंद ऐसी बातें आपके सामने दोहरानी थी, और अफसोस का इजहार करना था हुकूमत की इस वक्त की जो उनका तरीक़ेकार है सेनेट के इलेक्शंस को लेकर, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन को लेकर, वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि ये हुकूमत जो है ये अपने होश खो बैठी है। 3 मार्च के बाद तो इनके वैसे ही होश जो थे वो उड़े हुए थे, लेकिन अब जिस तरीके से पे दर पे ये बयानात दे रहे हैं, पे दर पे कभी कोई खड़ा हो जाता है ईसीपी के आगे, और ये भी आपने देखा कि कल ही नतीजा आ गया। गिलानी साहब को इन्होंने
ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے اپلیکیشنز دے دیں, وہاں ایک فوج بھیج دی الیکشن کمیشن کی طرف, گیلانی صاحب کے الیکشن سے قبل ویڈیوز لیک کر دیں, اور پھر یہ برملا کہتے رہے کہ جی ویڈیوز جو تھیں وہ ہم نے خود ہی بنائی تھیں. تو بھائی آپ نے بنائی جس نیت سے تھی وہ نیت بھی یوسف رضا گیلانی کے خلاف تھی. سید یوسف رضا گیلانی کے کینڈیڈیچر کا خوف اس قدر تھا کہ ان کو پوری سازش کرنی پڑی, ان کو ویڈیو بنانی پڑی, اور پھر آ کے کہنا پڑا کہ یہ ویڈیو انہی کے خلاف ہم نے بنائی تھی. تو یہ بھی تو بدنیتی پر مبنی ہے, یہ بھی تو ایک گھنونی پریکٹس ہے, ایک کرپٹ پریکٹس ہے. اس کا بھی تو الیکشن کمیشن نوٹس لے کہ آپ ایک ممبر کو ہراساں کر رہے ہیں, ایک ممبر کو ڈسکوالیفائی کرانے کے عمل کو آپ نے ان کے الیکشن سے پہلے ہی شروع کر دیا. جب وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ دوبارہ ای سی پی ان کی کامیابی کے خلاف چلے جاتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ کہتے ہیں کہ جی میجورٹی ہے آپ کے پاس تو اوپن بیلٹ کرا دو قومی اسمبلی میں. اب تو میجورٹی پی ڈی ایم کی جماعتوں کے پاس ہے سینٹ کے اندر, تو اب یہ پی ٹی آئی کیوں اوپن بیلٹ سے بھاگ رہی ہے؟ اب کیوں نہیں؟ اب تو ان کے وزیر دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ سیکرٹ ہونا چاہیے. اب تو میں نے ان کے وزراء کو دلائل پیش کرتے سنا ہے مختلف ٹیلی ویژن چینلز پر, جو آ کر قرآنی آیات سے شروع کرتے ہیں. وہ آپ کہتے ہیں جی سیکرٹ بیلٹ ہونی چاہیے کیونکہ اس کرسی میں سیکرٹ بیلٹ ہوتی ہے. ارے بھائی اگر وہاں پر یہ حلال تھا تو پھر یہاں پر بھی وہ طریقہ حلال ہونا چاہیے. یہاں پر وہ طریقہ حرام ہے لیکن قومی اسمبلی میں وہ طریقہ حلال تھا. تو اب تو پی ڈی ایم کی میجورٹی ہے, اگر اصولوں کی سیاست کر رہے ہیں اور اسی اصول پر قائم ہے اوپن بیلٹ کے, تو پھر یہاں پر بھی وہی موقف اختیار کرنا چاہیے تھا. لیکن چونکہ عمران نیازی شروع سے لے کے آخر تک منافقت کی پالیسی اور منافقت کی سیاست کر رہے ہیں, لہٰذا یہاں پر بھی وہ اپنی منافقت سے باز نہیں آئے ہیں. میں دیگر ساتھیوں کو بھی شامل کروں گی اس گفتگو میں اور پھر آپ کے سوالات لیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بھائیو. جیسے کہ شازیہ نے کہا, ایک تو یہ جو اعتماد کا ووٹ لینا تھا یہ سرین آئین کی خلاف ورزی تھی. اصولاً پریزیڈنٹ آف پاکستان اسپیکر کو لکھتا ہے اور اسپیکر پڑھ کے وہ قرارداد سناتا ہے کہ جی آپ پر ہمیں پورا یقین ہے کہ آپ کے پاس اکثریت نہیں, پھر ووٹنگ ہوتی ہے. تو ہمارے اسپیکر میں کتنا دم خم ہے جو عمران خان کو کہے کہ جی تمہارے پاس اکثریت نہیں, یہ بھی ہم جانتے ہیں. تو انہوں نے خود شاہ محمود سے ریزولوشن پڑھوا دیا, اور اس طرح سے یہ ہوتا نہیں ہے. اس کا کوئی عملی ثبوت بھی کاغذ ہمارے سامنے آیا. اصولاً تو یہ غلط بات تھی. یہ اسی طرح تھا کہ کلاس میں ایک ہی بچہ اور وہ فرسٹ آ جائے, یعنی اکیلا دوڑے اور پہلے نمبر پہ آ جائے. تو اس کے بعد 10-12 اراکین بھی اگر ہاؤس میں اپوزیشن کے ہوتے ہیں تو ان کی گگی بن جاتی ہے, منہ سے الفاظ نہیں نکلتا. لیکن اس دن جب کوئی نہیں تھا تو پھر جناب والا نے ایک بڑا شاندار خطاب فرمایا, اور اس خطاب میں اس نے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کا نام لیا, اور ان کے منہ سے بھی نکلا کہ ایک زرداری سب پہ باری, لیکن کہا کہ اس لیے کہ وہ پیسے دیتا ہے. نہیں جناب, آپ یاد کریں, آپ کی یادداشت کمزور ہے. یہ وہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری ہے جس نے 18th امینڈمنٹ کی. یہ وہ آصف علی زرداری ہے جس نے این ایف سی کرایا. یہ وہ آصف علی زرداری ہے جس نے حقوق بلوچستان کا آغاز کیا. یہ وہ آصف علی زرداری ہے جس نے آپ کو سی پیک دیا. آپ تو یہ وہ آصف علی زرداری ہے جس نے اپنے اختیارات صدر کے وہ پارلیمنٹ کو دے دیے 58(2)B. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس لیے کہتے ہیں لوگ, اور آپ اس کا ایک اشیر بھی نہیں کر سکے. اور ان کی جو تقریر تھی اس شکست کھانے کے تیسرے دن, وہ اسی طرح تھی کہ اگر اور ان کا کچھ کیا بھی نہیں جا سکتا کہ کسی کا منہ کالا کر کے الٹا گدھے پہ بٹھاؤ, سارا دن شہر کا چکر لگاؤ, گلی گلی گھماؤ, اور شام کو جب گدھے سے اتارو تو کہ یار عزت بچ گئی, میں گدھے سے نہیں گرا. یہ ان کا یہ مسئلہ ہے. لیکن ان کو وہ فکر نہیں کہ سارا دن منہ کالا کر کے گدھے پہ گھمایا گیا. تو ان کے ساتھ یہ ہے. مولانا کے لیے کیا کہا, بہرحال شازیہ نے کہہ دیا, میں ریپیٹ نہیں کروں گا. اچھا, آج کل ان کا مقابلہ گیلانی صاحب سے کم, اور جس طرح یہ وہ دھابے پہ کھانا بانٹ رہے ہیں تو گیلانی سے نہیں, ان کا سیلانی سے مقابلہ ہے, مجھے ایسے لگ رہا ہے نا. یہ کھانا بانٹ رہے ہیں آج کل کے, جی کوئی بھوکا نہ سوئے, مہنگائی کر کے مہنگائی کر کے. مطلب
3 साल में अगर आप देखें तो 23 खरब के गर्दिशी कर्जे आज की रिपोर्ट, काम इन्होंने कोई नहीं किया। इमरानियात पर एक किताब लिखी जाएगी इनके बाद जिसके नीचे लिखा होगा ब्रैकेट में कि हंसना मना है। अच्छा, इनके एक जो किराए के बहुत सारे लोग हैं उनमें से एक ने कहा कि दुनिया मानती है कि ये माहिर माहौलियात हैं। अब वो है पे खैर नुक्ता लगाना भूल गए, ये माहिर माहौलियात हैं। जो पाकिस्तान के मौसम बारा कर सकता है भाई हम भी मानते हैं वो बड़ा माहिर है। जब तक 13 वाला कोई नहीं आता तो इसी को रहने दो, ट्रॉफी वाटर कूलर इसका हुआ, सही है ना, इस पे तो हम कोई बात ही नहीं करते। अच्छा, अब आगे चलें। हम इलेक्शन जीत चुके हैं, पीडीएम बेसिकली इलेक्शन जीत चुकी है। अराकीन की तादाद हमारे पास बहुत ज्यादा है और इनके जो अकवाले जरिए हैं, जो इनकी इखलाकियात है, वो तो हमें उसने तो फातेह करार दे दिया है। खुदा ना खास्ता कोई ओछा हथकंडा करके, जिस तरह शाजिया ने कहा कि शुगली फराज साहब जिस तरह से कहते फिर रहे हैं, ओछा हथकंडा करके इन्होंने कोई हरकत की तो फिर इनके अखलाकियात का भी जनाजा हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा। तो वी आर ऑन विन विन सिचुएशन, हम दोनों तरफ विन विन सिचुएशन पे। नंबर हमारे हक में, अखलाकियात भी हमारे हक में, दोनों चीजें। इनके पास कुछ भी नहीं है। अब आते हैं जनाब मौलाना साहब को, इन्होंने आलिम दीन करार दे दिया, ये नई खबर है हमारे लिए। अब अगर वजीर सही है तो वजीर आजम गलत है, और अगर वजीर आजम गलत है तो वजीर सही है तो वजीर आजम गलत है, वजीर आजम सही है तो वजीर गलत है। यानी बिल्कुल ठीक कहा कि ये इस वक्त बिल्कुल बदहवासी का शिकार हो चुके हैं, और बदहवासी में भी एक दूसरे पे सबकत ले जाने के चक्कर में। लिहाजा अवाम जो है वो इनकी पिछली झूठे वादों, नारों, झूठे बयानियों, इन सब चीजों से पूरी तरह वाकिफ है। कोई गुंजाइश नहीं बिल्कुल भी। जो भी लोग सोशल मीडिया देखते हैं, पाकिस्तानी मीडिया को तो मैं क्या कहूंगा, बहरहाल आप लोग भी हमारे लिए भाई है हमारे, लेकिन सोशल मीडिया जहां तक आप देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मामला कहां तक पहुंच चुका है। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला गिलानी साहब कल मुंतखब हो जाएंगे, और पाकिस्तान की सियासत में जिस तरह उस रोज कौमी असेंबली के हॉल में जो अवामी फैसला सामने आया, इंशाअल्लाह वो कल भी सामने आएगा। बहुत शुक्रिया। आप कहेंगे बात करें? मैं बताती हूं हमने क्यों लिखा। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब था, इसीलिए संजरानी साहब के खिलाफ तो एक बड़ा अपोजिशन को एक बड़ा धक्का लगा था। तो आज आप किस हद तक अपोजिशन इस बात पर ये कह सकती है, दावा कि कल गिलानी साहब कामयाब होंगे, और उधर से भी पूरा जोर लगाया जा रहा है, तो आपकी क्या कमेंट्स है इस सवाल में? देखिए, जो पहले सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन हुआ था, उस वक्त भी अगर एक अपसेट हुआ था तो हमने सिस्टम को उखाड़ने की बात नहीं की थी। हमने ये नहीं कहा था कि पार्लियामेंट को खुदा न खास्ता आग लगा दो। सिस्टम के अंदर रहकर ही काम किया हमने उसके बाद भी। और जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि हमने उसके बाद बहुत चीज़ें सीखी भी। तो ये एक अमल है, पाकिस्तान में जमहूरियत को इस्तेहकाम उस तरह नहीं मिल पाया है कि हम इत्मीनान से इन तमाम प्रोसीजर्स को होते हुए देख सकें। इसीलिए पीडीएम का क़याम अमल में आया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मुनसिफाना शफाफ इलेक्शन के नतीजे में हकीकी अवामी हुकूमत का क़याम लाजिम है, और यही हमारे लिए एक कोशिश है, एक जिदोजहद है जिसका हम हिस्सा हैं। लेकिन जिस तरीके से कादिर पटेल साहब ने कहा कि दो बातें हैं, अगर नंबर देखते हैं तो उसमें अक्सरियत इस वक्त पीडीएम की जमातों की है, और अगर अखलाकियात देखते हैं तो जो दर्स इमरान नियाजी पढ़ा रहे हैं उस लिहाज से भी पीडीएम की जमातों की विक्ट्री है। और अगर खुदा ना खास्ता कल जो शिबली फराज साहब हर हरबे की बात कर रहे हैं, कोई ऐसे हरबे जिसमें पहले भी जिक्र किया गया कि किसी की माँ बहन बेटी के जरिए ब्लैकमेल कर दिया जाएगा, किसी को नैप केस के जरिए ब्लैकमेल कर दिया जाएगा, किसी को फोन्स आना शुरू हो गए जिसका जिक्र
पार्टी के लोग बता रहे हैं कि हो रहा है। मरियम नवाज ने भी मरियम नवाज साहिबा का भी ट्वीट आया है कि लोगों को फोन आ रहे हैं, तो ये वो हरबे है ना, हरबे मतलब इन्होंने ये जो अंदिया दिया था ये वो अंदिये पे काम कर रहे हैं, ये वो अंदिये जो दे चुके हैं अब उस पे अमल हो रहा है। तो इसके नतीजे में अगर ये अखलाकियात से गिरी हुई हरकत कर रहे हैं जिस पे हमें हैरानगी नहीं है, लेकिन अब वो लोग देख लें जो गलत फहमी का शिकार है इन लोगों के बारे में, ये अखलाक से भी गिरे हुए हैं और नंबर तो इनके पास वैसे नहीं है सेनेट के अंदर। एक तो ये बता दें कि ये हमने जो जमहूरियत का हुस्न हम देख रहे हैं कि कल तक जो यूसुफ गिलानी के नहली के ऊपर जो मिठाइयाँ बांध रहे थे, ये हुस्न आप देख रहे हैं कि आज उनके जीतने के ऊपर उन्होंने मिठाइयाँ बांटी है, और जिन्होंने मौलाना डीजल नाम रखा था आज वो उनका दिफा कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस मुल्क की जमहूरियत को? जो 64 हो तो 50 निकलते हैं, 180 हो तो 64 निकलते हैं, 164, और आप फिर कल जिस तरह जो आप तस्करा कर रहे हैं पाकिस्तान की जमहूरियत का ये हुस्न किस तरफ देख रहे हैं? देखें, माजी में बिल्कुल आपने कहा, और एक हमारी तारीख रही है बाकी अपोजिशन जमातों के साथ, अगर PMLN और पीपल्स पार्टी की अगर आप देखें तारीख रही है, लेकिन हमें इखलाकियात हैं, हमने एक दूसरे से माफ़ी भी मांगी है। और अगर आप वाइड रूस पे जाएं तो जब जरदारी साहब प्रेसिडेंट बने उन्हें बलूचिस्तान की वहाँ से माफ़ी मांगी, इस तरह शहबाज शरीफ ने भी माफ़ी मांगी, हमने भी माफ़ी मांगी, इमरान खान साहब भी कहे कि मैं भी माफ़ी मांगता हूँ शेख रशीद से, चौधरी बरादरान से, और आज उनके साथ जो लोग हैं। और जहाँ आप बात करते हैं जो इल्ज़ामात गिलानी साहब पे लगे हैं, गिलानी साहब पे एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम स्विस बैंक का भी था, लेटर नहीं लिखा। तो मुझे इमरान खान साहब और PTI बताएं कि हमारे जो उस वक्त के लॉ मिनिस्टर थे जिन्होंने वज़ीर आज़म साहब से कहा कि आपने लेटर नहीं लिखना, वो आज आपके एडवाइज़र हैं पार्लियामेंट्री अफेयर के। उन्होंने उस वक्त भी हमें इदारों के साथ लड़ाया, और इंशाअल्लाह इनकी किश्ती भी वो डुबोएंगे, क्योंकि वो चेयरमैन सेनेट का कैंडिडेट था बाबा रवान साहब, और आज जो है वो चेयरमैन सेनेट नहीं बने। इंशाअल्लाह जो उनकी किश्ती पार लगाएंगे ये लोग। देखिए, अभी मरियम नवाज साहिबा की थोड़ी देर पहले ट्वीट आई है, और हम उससे भी रब्ता करें, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस से थोड़ी देर पहले आई है, और हम उससे रब्ता कर रहे हैं। हम अपने पार्लियामेंटेरियन से, सेनेट से रब्ते में, हर सेंटर से रब्ते में। आज भी हमारा जो है वो 5 बजे मीटिंग है, हम उनसे रब्तों में हैं। देखें, इदारों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। इमरान खान खुद कहते हैं कि ये इदारे मेरे अंडर हैं, हर इदारे को अपने जुरिस्डिक्शन में काम करना चाहिए, और हम आज भी कहते हैं। देखिए, एक अनोखी बात यह, कल मैंने टी प्रोग्राम में भी कहा है कि जब आप देखें, जब इलेक्शन हो रहा था गिलानी साहब का, और आप हफीज शेख साहब को देख रहे थे कि पीपल्स पार्टी वालों के साथ वो कितने कंफर्टेबल थे और उधर खिंचे हुए थे, और जब संजरानी साहब गिलानी साहब को मुबारकबाद देने आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं आपके साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ, आपने मुझसे बहुत सीखा है। आज PTI ने यह किया है कि वो देख रहे हैं कि हम हार रहे हैं, तो मुझे उन्होंने कैंडिडेट बना दिया है। अगर जीत रहे होते तो मुझे कैंडिडेट ना बनाते, तो मेरी मजबूरी है कि मैं लड़ रहा हूँ कि उन्होंने मुझे हार के लिए कैंडिडेट बनाया। तो खुद मान रहे थे कि मैं हार रहा हूँ, और मुझे PTI ने कैंडिडेट बनाया है कि हारने के लिए। अगर हम जीत रहे तो PTI वालों में इतनी इखलाकियात नहीं है कि वो मुझे कैंडिडेट बनाते, वो PTI किसी और बंदे को बनाते। और इसके साथ एक बात का इजाफा करती चलूं कि इमरान न्याजी ने वो जो जिस तरह कादिर पटेल साहब ने बताया कि अपनी क्लास बुला के और अपने आप को मॉनिटर बना दिया था, तो उसके अंदर उन्होंने ये भी फरमाया कि इंटेलिजेंस एजेंसी से इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग लेनी चाहिए। तो इदारे को घसीटने वाला भी इमरान न्याजी है, उसको बदनाम करने वाला भी इमरान न्याजी है, और उसके बाद दूसरों पर ये इल्जाम लगाने वाला भी इमरान न्याजी है। तो ये बात भी खुद उन्होंने ही ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट कही थी जब ऑपोजिशन की वह जमातें नहीं थी। एक चीज उन्होंने एक और बात की थी जिसका तस्करा जरूरी है। उन्होंने कहा कि ये लोग करप्ट है, इन पे केसेस है। पाकिस्तान के बहुत सारे सियासी रहनुमाओं पर आलमी अदालतों में केस चले, लेकिन कन्वेक्ट सिर्फ एक ही है कैलिफोर्निया कोर्ट से, बाकी सारे बरी हो गए। ये वो भूल गए, वो कन्वेक्ट आदमी का तो नाम बताएं, बाकी तो सब बरी हो गए। शहबाज शरीफ साहब का भी फैसला अभी आया, तो 11 बरस 12 साल जरदारी साहब ने मुस्कुराते हुए जेल काटी, क्योंकि उनको पता था, उनका अंदर से शऊर बता रहा था कि मैं बेगुनाह हूं। तो जो और बकौल इनके कि एक रात मेरे घर पे पुलिस आ गई तो मैं छतें फलांगता हुआ भागा हामिद मीर को इंटरव्यू में दिया। अब आप देखिए मुकाबला किस किस का है। एक जगह मुकाबला हुआ गिलानी साहब और हफीज शेख का। मैं जाती तौर पर जानता हूं कि हफीज शेख को गिलानी साहब ने हमारे जमाने में सिफारिश कर करके सेनेटर बनवाया था,
میں ذاتی طور پر جانتا ہوں. اور اب دوبارہ ان کا مقابلہ انہی کے اپنے اسپیشل اسسٹنٹ سے. تو کرداروں کا فرق آپ دیکھیں نا, ویٹس کا, وزن کا فرق دیکھیں اور پرفارمنس کا فرق دیکھیں. تو بجائے ہوا میں تیر چلانے کے اور بیکار کی آئمائشائیں کرنے کے, یا تو آپ بولیں کہ ہم اپنی اخلاقیات کے ساتھ ہیں, یا آپ ہم کہیں کہ ہم نمبر گیم کے ساتھ ہیں, یا آپ کہیں کہ جی ہم ہر حربہ استعمال کریں گے, ہم گھٹیا لوگ ہیں. تین میں سے ایک چیز چن لو بھائی, ورنہ تو معاملہ آگے نہیں چلنے والا. آپ کر لیں, کرے بیٹھے کوئی اعجاز بھائی اجازت کر لے پھر آپ کر لیں. سینئر ہے, کوئی بات نہیں, کوئی بات کر لو بیٹا, کر لو. حکومت کے پاس تھی اور سینیٹر جو یوسف زرگرانی منتخب آپ لوگوں کے ہوا, اور ابھی اگر کل کے ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور چیئرمین سینٹ کے انتخابات میں اکثریت آپ لوگوں کے پاس ہے اور وہ منتخب ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ لوگوں کا کیا رائے عمل ہوگا؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیے میں نے اپنے تھوڑے سے پہلے ابھی بات میں اس کا جواب میں دے چکا ہوں. ویسے جب اعلان ہوا تھا گیلانی صاحب کا الیکشن لڑنے کا اور سامنے کینڈیڈیٹ تھے حفیظ شیخ, تو پہلے روز تو 30 سے 40 لوگ خود اسمبلی میں ہمارے پاس آ کر ہمیں کہہ گئے کہ یار یہ کوئی مقابلہ ہے, کیونکہ ہم آئی ایم ایف کو ووٹ نہیں دیں گے, ہم تو گیلانی صاحب جیسے بردبار اور اعلیٰ شخصیت والے آدمی کو ووٹ دیں گے. تو شخصیت کا بہت بڑا اس میں کردار تھا. گیلانی صاحب کو لوگوں نے ووٹ والنٹیئر کیا ہے. حکومت ہوتی تو زور زبردستی جبر یا خریدا جاتا نا, ہم تو اپوزیشن میں رہ کر ہم نے اپنے کردار پہ ووٹ لیا ہے. لیکن اب جو ہے الٹ معاملہ ہے. اور گیلانی صاحب کے الیکشن جیتنے کے بعد بھائی پاکستان میں جو خوشی کی لہر دوڑی وہ آپ سب نے دیکھی. ہمارے اسمبلی کے اندر جو سٹاف تھا, مطلب وہ غریب لوگ ہیں نا, اس مہنگائی کے کچلے ہوئے لوگ ہیں. دکانوں میں ہم گئے ہیں, لوگوں نے خوشی منائی ہے, ہر انسان کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ خود الیکشن جیتا ہے. تو یہ نتیجہ تھا جو کامیابی گیلانی صاحب کو ملی, اس کا پاکستان کی عوام پر. اس میں دیکھیں ایک کانسٹیٹیوشنل تھنگ یہ ہے کہ جو سینٹر منتخب ہوئے, سینٹ کا جو الیکشن ہوا 63 کے تحت آپ پہ فلور کراسنگ نہیں لگتی, اور جب چیئرمین سینٹ جب الیکٹ ہوگا اور جو فلور کراسنگ کرے گا اس کے اوپر جو ہے وہ ڈی سیٹنگ کا وہ جو ہے وہ لاگو ہو سکتا ہے. جو سینٹر بنے اس کے اوپر نہیں لاگو ہو سکتا, لیکن کانسٹیٹیوشنلی جو ہے جو فلور کراسنگ کرے گا, جو اسپیکر یا چیئرمین سینٹ یا وزیر اعظم کے ووٹ پہ ڈیفیکٹ کرے گا, وہ جو ہے وہ ڈیسیٹ ہو سکتا ہے. اجاز بھائی ایک تو یہ بتا دیں کہ نمبر گیم کیا ہے تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ کون کس کے ووٹ کس نے توڑ رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو ابھی آپ نے بات کی ڈیفیکشن کلاس کی, یہ بات درست ہے, لیکن جب ماضی میں یہ ہوا اور آپ کے کچھ 14 لوگوں نے, جن میں سے کچھ ووٹ خراب کرنے والے تھے, کچھ سنجرانی کے حق میں ووٹ ڈالنے والے تھے, اس وقت ان کو آپ نے ڈیفیکشن کلاس کے تحت نااہل کیوں نہیں کروایا تھا؟ نمبر گیم بتا دوں پہلے. دیکھیں 52 ہے اپوزیشن کے اور 48 ہیں پی ٹی آئی کے, ان کی الائز کے ساتھ. اور اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے اگر میں آپ کو بتا دوں ٹوٹل 20 ہیں, پی ایم ایل این کے 18 ہیں, اس کے علاوہ جے یو آئی ایف کے ایک سیکنڈ بھائی, جے یو آئی ایف کے 5 ہیں, اس کے علاوہ بی این پی منگل ہے 2 ان کے ہیں, نیشنل اے این پی کے 2 ہیں, اور پی کے میپ کے 1 ہیں, جے آئی کا 1 ہے, اور اسی طریقے سے این پی کا کے 2 ہیں. تو یہ 52 کا نمبر بنتا ہے. اسی طرح ان کے جو الائز سب ملا کر پی ٹی آئی کے ہیں ٹوٹل 26 اراکین, پھر اس طریقے سے 13 باپ کے ہیں, ایم کیو ایم کے, جی ڈی اے کے, پی ایم ایل کیو کے ملا کر 48 بنتے ہیں. تو یہ 52 ہے پی ڈی ایم کے اندر جو جماعتیں ہیں ان کا, اور 48 ہے. اس 48 میں 70 کروڑ اور 35 کروڑ والا سندھ اور بلوچستان والا دونوں شامل ہیں. 52 میں یہ کہ یہ جو نون کے اسحاق ڈار صاحب اس کے اندر نہیں, اور جماعت اسلامی والے شاید وہ ابسٹین کریں, تو انشاءاللہ تو اگر آپ ان کو بھی نکال دے رہے تو بھی 50 اور 48 ہے. تو جیت انشاءاللہ وہی میں نے جو آپ سے کل کہا تھا. نمبر کلیئر ہے, نہیں چاہیے, نہیں میجورٹی کلیئر میجورٹی. جو فلور کلاسنگ کرے گا اس کے اوپر وہ آئینی کے درمیان ہوگا, جب ووٹ ریسے پر نہیں ہے تو پتہ کیسے چلے گا کہ کس نے کس کو ووٹ دی؟ صحیح بات. یہ چیز دیکھیں پتہ چل جاتا ہے, اور یہ جو سینٹر جو آپ کو ووٹ نہیں کرتا اسے پتہ چلتا. دیکھیں پچھلی دفعہ بھی جب نو کانفرنس موشن میں تھا, ہمارے کے پی سے ایک سینٹر تھے, انہوں نے ووٹ نہیں کیا تھا, ان سے ہم نے استعفیٰ طلب کیا,
اور اخلاقیات تو یہ تھی ان کی کہ فوراً ہی انہوں نے اس کو پی ٹی آئی میں ایکسیپٹ کر لیا اور اس کے بیٹے کو انہوں نے سینٹ کی ٹکٹ دے کے دوبارہ سینٹر بنا دیا. جو اخلاقیات کا درس دیتے ہیں انہوں نے. جی سہیل صاحب کر لیں, آپ پھر آپس میں نپٹ لیں. سہیل بھائی آپ کر لیں, پھر آپ کر لیں. 2 سوال ہے. جی ایک سوال یہ ہے کہ اگر 18ویں ترمیم کی ایک لٹکتی ہوئی تلوار جو پیپلز پارٹی کے لیے حکومت کے مطابق ایک فروٹ ہے, تو اگر وہ تلوار گرانے کے لیے کیا رات کو دباؤ ڈال کے کچھ لوگوں کو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کریں, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اور حیدر بھائی یہ مجھے بتائیں کہ قانونی پوزیشن کیا ہوگی؟ ابھی اسپیکر نے یہ کہا ہے کہ جی اگر ایک بھی ووٹ غلط ثابت ہو جائے تو میں یہ اسپیکر شپ چھوڑ دوں گا, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ تو حیدر بھائی, حیدر صاحب آپ ہی بتا دیں. اسپیکر صاحب نے جو فرمایا ہے ان کے لیے 2-3 باتیں گوش گزار کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ اسپیکر صاحب اس دن موجود تھے جس دن ووٹ آف کانفیڈنس کا ڈرامہ کیا گیا, ٹھیک ہے. تو ہم بہت ساری ویڈیوز کی بات کرتے ہیں, پی ٹی آئی ویڈیوز لے کے الیکشن کمیشن میں بھی گئی, ایک بھولی بٹ کی ویڈیو نیب کی بھی نکلی تھی, آج تک اس کا بھی فورنزک نہیں ہوا. تو ایک ویڈیو اور بھی ہے جو قومی اسمبلی کے اس اجلاس کی ہے, اس ویڈیو کا فورنزک کروا لیں کہ اس میں اسپیکر صاحب وہی اگر ہمیں ہینڈل کر کے بتا دیں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کو کرسی پہ رہنا چاہیے یا نہیں. کہ اگر 4 اسپیشل اسسٹنٹس اور 2-3 سینیٹرز بیٹھے ہیں اور آپ اپنی گنتی پوری کروا رہے ہیں, گو کہ وہ کارروائی ہی قانون کے خلاف ہے. اور پاٹیل صاحب بیٹھے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں چل سکتا اگر کورم پورا نہ ہو, لیکن وہ ووٹ آف کانفیڈنس کا اجلاس کیسے چل سکتا ہے بقول ان کے, جس کے اندر آپ نے باہر سے سڑک سے اٹھائے ہوئے لوگ بٹھا دیں, راجہ بازار سے اٹھا کے بٹھا دیں. اگر اسپیشل اسسٹنٹ اس ایوان میں نہیں بیٹھ سکتا تو اس کی وہی اہمیت ہے جو ایک بازار میں چلتے ہوئے آدمی کی ہے. تو اگر آپ نے بازار سے بندے اکٹھے کر کے اسمبلی میں بٹھا دیے اور وہ ویڈیو بنی ہے, قومی اسمبلی کے ریکارڈ کا حصہ ہے, اسی کا ہی فورنزک کروا لیں. ہم نے تو نہیں بٹھائے تھے, گیلانی صاحب نے تو نہیں بٹھائے تھے. تو اگر ایک آدمی اپنی اسمبلی کی کارروائی آئین اور قانون کے مطابق نہیں چلا سکتا تو اس کو اسپیکر رہنے کا حق نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات آپ نے جو فرمائی ہے 18ویں ترمیم کے حوالے سے, 18ویں ترمیم کو اب آئین اور قانون میں ایک پرماننٹ سٹیٹس مل گیا ہے. اس پر عدالت عالیہ کے بہت سارے فیصلے آ چکے ہیں, اور جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے پی ڈی ایم کو متحد کیا ہے, 18ویں ترمیم کے فروٹس کیا ہیں؟ جس طرح ابھی بات کی گئی, صدر آصف زرداری صاحب نے صوبوں کو امپاور کیا. پنجاب کو اگر 200 ارب ملتے تھے تو اب 1000 ارب ملتے ہیں سال کے, اگر سندھ کو 150 ارب ملتے تھے تو اب 800 ارب ملتے ہیں سال کے. تو آپ نے صوبوں کو فائنینشلی امپاور کیا ہے اور انہوں نے اپنے صوبے کیے ہیں, منصوبے چلائے ہیں. 18ویں ترمیم کا رول بیک وہی سوچ چاہے گی جو ڈیموکریٹک پروسیس کا رول بیک چاہتی ہے, جو پریزیڈنشل فارم لانا چاہتی ہے, جو 1 مین 1 ووٹ کے مخالف ہیں, جو اس قسم کے نظام حکومت کو لانا چاہتے ہیں کہ ہر ادارے کی بھی اتھارٹی بن جائے اور ہر جگہ ہمارے ہی لوگ بیٹھیں اور پاکستان میں فیصلہ سازی ایک چھڑی سے ہو, ایک سوچ سے ہو. تو جمہوری قوتیں لڑیں گی, اپنے مہذب طریقے سے لڑیں گی اور انشاءاللہ اپنا کردار ادا کریں گی. گیلانی صاحب کے حوالے سے اگر مجھے اجازت دی جائے, میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ان کا مقابلہ کسی سیاسی آدمی سے نہیں ہے. اس وقت باپ کا مقابلہ بیٹے سے ہے. باپ وہ ہے جو باپ کے چیئرمین ہے اس وقت, اور وہ آج ان کی بھی ایک ویڈیو لیک ہوئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کسی نے بنوایا تھا. ہاں, ان کو اسی جماعت نے بنوایا تھا جس کے آج کے کینڈیڈیٹ یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں. وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے بنے تھے اور آج بھی وہ انہی ووٹوں سے اپنی شکست تسلیم کر لیں تو بہتر ہے, کیونکہ پی ٹی آئی خود ان کو نہیں بنوانا چاہتی. پی ٹی آئی نے جس طرح اپنا حصہ ڈالا ہے اپنے ووٹ ضائع کر کے وزیر اعظم سمیت ان کے وزراء سمیت, آپ دیکھیے گا کہ پی ٹی آئی کے کئی ایسے وزراء ہیں جو ہیں بغیر سوچے سمجھے طریقے سے جائیں گے اور ووٹ دیں گے, اور آپ دیکھیے گا سنجرانی صاحب خود بیٹھے ہوں گے اور رو رہے ہوں گے کہ مجھے ہرانے والی پی ٹی آئی ہے. جی جی شادیہ صاحبہ یہ بتائیں کہ جیکم آباد کی جو پی ٹی آئی کی ایم پیز ہے, خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ان کو فارغ کر دیا گیا ہے اور الزام یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے سینیٹرز کو ووٹ دیا ہے. اب جب فارغ ہو جائیں گے تو ان کی پیپلز پارٹی میں ایکسیپٹنس کی کیا لیول ہوگی؟ اور دوسری بات آپ نے کہی کہ خدشہ ہے کہ ممبران کو اٹھایا جائے, مگر اس حد تک خطرناک صورتحال ہے اگر اپ سیٹ ہو جاتا ہے تو پھر کیا آپ عدالت میں جائیں گے
या फिर नो कॉन्फिडेंस जाएंगी, फिर हिकमत अमली क्या होगी? देखिए, बात की हिकमत अमली तो फिर उस वक्त मशावरत के साथ तैयार होगी, उसका इस वक्त तो कोई प्रेडिक्शन भी नहीं की जा सकती। लेकिन जो आपने इससे कबल बात की है उस हवाले से देखिए, जिन अरकान ने सेनेट के अंदर सिंध के सूबे में अपने ज़मीर के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से वोट किया, तो आइन तो बड़ा वाजे है, क्योंकि 63A जो डिफेक्शन का क्लॉज है, जिसको हमने पहले भी आपके साथ शेयर किया, उसमें इस बात पर सज़ा नहीं मिला करती जमात से, या डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होती है अगर सेनेट का वोट कोई भी शख्स अपनी मर्जी से, अपनी सोच के हिसाब से, अपने ज़मीर की आवाज़ से डाले। तो जो कैंडिडेट उनको वहाँ पे बेहतर लगे, उन्होंने उनको वोट किया। अब वैसे देखिए, जहाँ एक रुकन पर जिम्मेदारी होती है कि वो पार्टी डिसिप्लिन को, पॉलिसी को फॉलो करे, मैं बिल्कुल समझती हूँ, लेकिन वहाँ जमातों पर भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो इस तरह के कैंडिडेट दे जिनका उनकी जमात से भी ताल्लुक़ हो, उनके मंशूर से भी ताल्लुक़ हो और उसकी परफॉर्मेंस भी नुमाया हो। लेकिन अगर PTI ने गलत फैसले किए और अपने अरकान को ऐसे लोगों को मुंतखब करने पर मजबूर किया और फिर ऐसे खतूत निकाले जिससे कि उन पर एक्शन लिया जाएगा अगर वोट उनके हिसाब से नहीं होगा, तो यकीनन हर मेंबर अपनी इज्जत को भी समझता है, अपनी इंटेग्रिटी को भी मायने देता है, उसको भी अहमियत देता है। तो अगर किसी ने अपनी इंटेग्रिटी और अपनी इज्जत के हिसाब से काम किया तो वो उसका गुनाह नहीं है, उनके पास कानूनी रास्ता है। वो भी अगर PTI उनके खिलाफ कोई एक्शन लेती है और अगर आइन में उसका कोई जिक्र नहीं है तो वो भी कोर्ट जा सकते हैं, वो भी उसको चैलेंज कर सकते हैं। जी, 7 बंदे कह रहे हैं, हुकूमत कह रही है कि 7 लोग अपोजिशन के वो हमें वोट देंगे, इस बारे में आप क्या कहते हैं? और जमात इस्लामी इस दफा क्या करेगी? 14-15 का तो उन्होंने 3 मार्च से पहले भी जिक्र किया था। तो ये कयास आराइयाँ, ये मन घड़त बातें तो ये पहले भी करते हैं। वो अहमकों की जन्नत में बैठे हैं, इनको ये पता नहीं है कि आज गरीब आवाम कितनी महंगाई के नतीजे में पिस चुकी है। आज भी पावर कमेटी के अंदर इसी वफाकी हुकूमत ने गवर्नमेंट बिल पास कराया जिससे मजीद सरचार्ज इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स में लोगों के लिए तोहफा ये लोग दे रहे हैं। पहले ही आवाम जो है वो ख्वार हो रही है। अब आपकी भी खबरों में आता है, हमें भी मार्केट के प्राइस पता चलते हैं, 500 रुपए किलो तो मुर्गी का गोश्त हो गया है, अब तो वो पहुंच से बाहर है। अब पता नहीं किस चीज पे हाथ लगाएं, क्या चीज खरीदें, क्या चीज लाएं, क्या चीज पका के खाएं। ये हालत है पाकिस्तान की आवाम की। और उस पर जो है ये ऐसे बिल्स पास कराते हैं जिसको आज अपोजिशन जमातों ने मुस्तरद किया है, और अब ये कानून साजी कर रहे हैं सरचार्ज लगाने पर। और किस लिए? फ्यूचर प्रोजेक्ट्स और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो वफाकी हुकूमत की होगी। गर्दशी कर्जा जिस तरह मेरे भाई ने बताया कि खरबों में जा चुका है, इनकी अपनी फिगर है 2.3 ट्रिलियन, ये उन्होंने खुद की फिगर दी है, अपनी फिगर, और अब ये फिगर भी आगे बढ़ गई है। ये आपका गर्दशी कर्जा है। दीगर कर्जे जो ये ले रहे हैं और जिस तरह ये मुल्क चला रहे हैं, ये अपने माफियाज को खिला रहे हैं, वो तो पूछे मत, वो तो 35,000 खरब को पहुंच गया है। मतलब तारीख का सबसे ज्यादा गर्दशी कर्जा आज है PTI के दौर में। तारीख का सबसे ज्यादा कर्जा जो लिया गया है वो भी आज है PTI के दौर में। और यही PTI और इसी का लीडर कहता था कि जब ये कर्जे बढ़ते हैं, गर्दशी कर्जा बढ़ता है तो हुक्मरान चोरी करता है। अब ये किसकी चोरी है? इमरान न्याजी चोरी करने से बाज नहीं आ रहा, वो चोरी पे चोरी किए जा रहा है और गर्दशी कर्जा और दीगर कर्जे बढ़ाता चला जा रहा है। तो ये इनकी पहले भी इनकी ये बातें थी, हमने सुना था 14-15, आपने भी ये नंबर सुना था। देखिए, जमात इस्लामी एक जमात है, हम तो उनसे यही तवक्का करेंगे कि वो फैसला जो है वो अपोजिशन की PDM जमातों के साथ खड़ी होगी और ये करेगी। हम कबल इस वक्त उनके फैसले को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। उम्मीद रखते हैं कि वो भी आवाम के साथ खड़ी होगी, यूसुफ रजा गिलानी साहब के साथ खड़े होंगे। पाकिस्तान की आवाम को इस सिलेक्टेड हुकूमत से छुटकारा दिलाने में मेरी ख्वाहिश ये होगी कि जमात इस्लामी अपना किरदार अदा करे। मैडम, ये बताइएगा कि एक तो ये है कि जैसे सेनेट इलेक्शन में सरप्राइज था, उस तरह का कोई सरप्राइज कल PDM और पीपल्स पार्टी देगी पहली। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आजाद उम्मीदवार भी हैं 6, उनमें से कितनों के साथ PDM का या पीपल्स पार्टी का राब्ता है और क्या उम्मीदें हैं? तीसरा ANP का जो बलूचिस्तान से उम्मीदवार है, अगरचे ANP उसका जवाब दे चुकी है, लेकिन ANP की जो बलूचिस्तान से सेनेटर मुंतखब हुआ है वो बाप के सपोर्ट से हुआ है और संजरानी बाप का जो है वो
बाप का बाप है। पैटर्न चीफ क्या ले, पैटर्न चीफ बाप बाप का बाप है, बाप ही होता तो बाप का बाप है, तो इससे वजाहत करें क्या उम्मीद है कि वो एएनसी के डिसिप्लिन में आएंगे वो साहब, पहली बात, और दूसरा सरप्राइज की सरप्राइज। देखिए सरप्राइज तो डेफिनेटली जैसे हमने पहले और हमने दिया, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जो है चेयरमैन सेनेट बनाएंगे, और कल आप देखेंगे वो चेयरमैन सेनेट बनेंगे, अवाम की जीत होगी, और ये अवाम की जीत होगी, जमहूरियत की जीत होगी। जहाँ तक आपने आज़ाद की बात की, आज़ाद में देखें आज अफरीदी साहब डिप्टी चेयरमैन सेनेट अनाउंस हुए हैं हुकूमत की तरफ से, एक वो चले गए, शमीम अफरीदी साहब ने ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और पीछे रह गए गालिबन एक ने कादिर साहब ने जो पहले से ही अपनी सीट बुक कराई हुई थी 70 करोड़ रुपए पे, वो ऑलरेडी चले गए वहाँ पे। उसके बाद 3 रह गए हैं, और इंशाल्लाह हम भरपूर हमें यकीन है जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही वोट करेंगे, क्योंकि अगर आप देखें हिदायतुल्लाह साहब हैं, उनके भाई जो हैं शौकतुल्लाह साहब गवर्नर रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दौर में, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस वक्त तारीख रकम की थी, पहला फाटा से केपी का गवर्नर था शौकतुल्लाह साहब, उसके भाई हैं, और बाकी भी इंशाल्लाह हमारे साथ राब्ते में, और इंशाल्लाह हम पूरे यकीन के साथ कहते हैं, क्योंकि हिलालुर रहमान साहब के जो भाई हैं वो हमारे साथ MNA रहे हैं, और जब गिलानी साहब की हुकूमत थी और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, आपने देखा कि कितना हमने अकामोडेट किया MNAs को, तो वो दौर उनसे नहीं भूलता, और इंशाल्लाह वो हमें वोट करेंगे, और आप कल देखेंगे इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PDM और जमहूरियत की कल जीत होगी। हाँ, आपने MP की बात की, हमें उन पर कोई एतराज़ नहीं है, बाप भी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सपोर्ट से बनी थी, उन्होंने कहा, और मैं आपको एक तारीखी बात बताऊं, तारीखी बात यह है कि यही साजिद संघानी साहब जब बाप नहीं बनी थी और आए थे बिलावल साहब के पास कि मैं कुरान पे हलफ लेके कहता हूं कि हम आपको वोट करेंगे, तो उस बिलावल साहब ने कहा था मैं किसी से कुरान नहीं लूंगा, मुझे आपकी ज़बान पे यकीन है। उसके बाद फिर बाप भी बन गई और सब कुछ हो गया। हमें अपने इत्तेहादों में भरपूर यकीन है, पहले भी हमारे इत्तेहादियों ने हमें वोट किया है, और अभी भी हमारे इत्तेहादी जो है इंशाल्लाह में वोट करेंगे। और एक जुमला मैं आखिरी ये कहूंगी इनकी बात पे कि अब तो इमरान न्याजी ने भी मान लिया है कि एक जरदारी सब पे भारी। ये बता दें कि ये जो कल का इलेक्शन है, इसको जमहूरियत वर्सेस सेलेक्टर समझते हैं, जमहूरियत वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट समझते हैं, जमहूरियत वर्सेस न्याजी समझते हैं, क्या समझते हैं? कल का इलेक्शन इंशाल्लाह PDM पीपल्स पार्टी और जमहूरी गोतों की जीत होगी यूसुफ रज़ा गिलानी की शक्ल में। हमारा किसी से मुकाबला नहीं है, हम जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए लड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बेहतरीन इंतकाम, बेशक इसमें कोई शक मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहें KNR न्यूज़ लाइव, हर खबर तहकीक के साथ।